बालीगुड़ा निकटवर्ती कंधमाल जिला रायका देखिबा चलन गाइस आज हम देखिबा हमर बालीगुड़ा हां आज्ञा हम फुलबाणी पिला प्रोटीन की जिम जाई के बॉडी बनेना है बुडा बुडा ए वीडियो पोस्ट ले किछ असुविधा नै त किछ असुविधा नहीं हौ तम ऐड करके देखेबी त मसे त छंती हमर सिंगर लुण जदि लुणिया तो तेंतुली हुए खटा कंधमाल जंगल बुलिबे तो परिमी कंधमाल जंगल आ कंधमाल शीत अनुभूत करन तो आउ किछिटा go to the Kandhamal and visit all the area 1994 January 1 फुलबाणी फुलबाणी टोटल भांगी गला फुलबाणी पूरा दी फाड़ हो दीटा डिस्ट्रिक्ट आमे पार्टी गलु फुलबाणिया कंधमालिया लोक आउ मोर सांग मोर जी संपर्क थिले से माने पार्टी गले बौदिया लोक एमती डिवाइड हो गला दीटा डिस्ट्रिक्ट आउ गोटे हला कंधमाल एटा फुलबाणी पाई गोटे सख्त धोका लागि थिला जेमिति कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाय सेमिति फुलबाणी भी पूरा भांगी चोर मारे सही दिन कंधमाल आरंभ होइला तो हाय फ्रेंड्स मु सुकेंद्र आगर जेमती आज मु सेमिति मु आपन को गोटे नुवा टॉपिक पे नै आछि आज हमें कंधमाल को भलो की बुझिबा कंधमाल रो प्रकृत विश्व को बुझिबा कंधमाल काई कि आज अन डेवलप है कि अछि कंधमाल डेवलप न होबा पछरे कोन अछि सब विषय को आज हमें खोलताल करबा और जानिबा कंधमाल को बुझिबा को हेले हमें प्रथमे तार मानचित्र को देखिबा ओडिसा मानचित्र देखंतु एठी कोन होई छि ओडिसा मझिरे अछि कंधमाल मझिरे तापरे टोटल एरिया कवर होई छि अलगा डिस्ट्रिक्ट गुडा को अछि मझिरे अछि कंधमाल मझिरे थाई कि मध्य डेवलप नाही 53% 69% केवल जंगल अछि कंधमाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो सर्वे अनुसार केतबार आंकड़ा कमुची तो केतबार परसेंटेज 2020 रे आर परसेंटेज थिला 69 2024 रे या रोला 53 मोटा मोटी कहबा को गले कंधमाल रे विभिन्न प्रकार जंगल अछि गोटे प्रकार तार परसेंटेज से माने डिसाइड करछथि जे 70 रु 80% भाग केवल अलगा विभिन्न प्रकार जंगल अछि सेम टाइप मो फादर कहथिले ताको यंग एज रे ताके गोटे गां रु आ गोटे गां को चाली की जाउथिले जीवा समय रे से बहुत बड़ो महाबल बात देखि वर्तमान से गुडो को हमको देखिबा को मिलुनी आमे एमिति फोटो ही देखिबा जंगल कहले एमिति ही जंगल न जंगल रे पूरा जीव जंतु भरा जंगल थिला सब बाघ भालू हाथी सब रहउथि किंतु वर्तमान देखिबे कहले कि छडा हरिण छडा आ किछि नै कंधमाल दंगा पोरे पोरे कंधमाल रे बहुत किछि चेंजेस हो जाय छि गवर्नमेंट भी सेठी फोकस कला आ बहुत किछि चेंजेस हेबार लागि छि वर्तमान सोशल मीडिया जमाना भाई आ कंधमाल को चेंज करबा पछरे सोशल मीडिया रे बहुत हाथ अछि आ कंधमाल रो विभिन्न प्रकृति रो सौंदर्य को देखेबा पई कंधमाल यूट्यूबर माने लागि पड़ी तार विभिन्न जगार विभिन्न वीडियो आनी की अपलोड कले जेमति कि मुकलिंगा हो कि दारिंगबाड़ी रो टोटल व्यू हो कि लुडू हो कि बहुत वाटरफॉल्स तो आरंभ करी तार नेचर व्यू टोटल को देखेबा आरंभ करी देबा तो वर्तमान आ कंधमाल को नेग्लेक्ट कले भी कंधमाल आ पछुकु रह से आगो को आगो जेमति कि दारिंगबाड़ी को द्वितीय काश्मीर भागरे स्टार्ट कर कोई संबलपुरी ओडिया रो बहुत सुंदर सुंदर गीत सब बाहरी आपण के देखंतु गीत सब बहुत भल लागे तीनटा जातीय राजपथ कंधमाल को संयोग कर NH 59 NH 157 NH 157 ए कलेक्टर अछंती श्री वेद भूषण SP अछंती श्री हरीश भूषण कंधमाल रे 2515 टा विलेज अछि 171 टा ग्राम पंचायत अछि आ 12 टा ब्लॉक अछि कंधमाल रो हेडक्वार्टर होछि फुलबाणी आउ सब डिवीजन होछि बालीगुड़ा रो सब कलेक्टर अछंती श्रीमती प्रणीता दास 12 टा ब्लॉक को 3 टा कॉन्स्टिट्यूशन से भाग कराई छि बालीगुड़ा उदयगिरी फुलबाणी बालीगुड़ा चक्रमणि कहर उदयगिरी प्रफुल्ल चंद्र प्रधान उमा चरण फुलबाणी कंधमाल रो एमपी अछंती सुकांत कुमार पाणीगिरी कंधमाल रो चाष जमी पूरा फर्टिलाइज धान चाष टू आरंभ करी अंगूर नाशपति रो भी चाष आरंभ और स्ट्रॉबेरी चाष भी है कॉफी चाष तो बहुत आगु चली अच्छी आउ चली गवर्नमेंट तो चेष्टा करुच्ची सेठी किछि डेवलप करबा किंतु वर्तमान भी सेठी समस्या रही अछि
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ତ ଅଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଏମିତି ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଭଲ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ସେଠି ଆହୁରି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେମିତିକି ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାର ସମସ୍ୟା ହଉ ସେଠିର ନଦୀ ଆରପାରିରୁ ଏପଟୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମାନ ନାହିଁ ବ୍ରିଜର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଏରିଆକୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ତ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କନ୍ଧମାଳର ଜନସଂଖ୍ୟା 2011ର ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 7,45,807। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିବ ଜନସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମିଳିମିଶି ଭଲ କି ରୁହନ୍ତି। ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି କନ୍ଧମାଳ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଦଶହରା ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉ ବା ଇଦ୍ ହଉ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ନିରୀହ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ କହିଲେ ଭଲ ବିଷୟ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କନ୍ଧମାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ସଚେତନା ଶିବିର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ କିଛି ଡେଭଲପ ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ବି ହଉନା କାହିଁ କିଛି କିଛି ଚାଲିଛି। ଏସବୁର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ମୁଁ ଆମର କନ୍ଧମାଳର ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଲେ ଯେ କନ୍ଧମାଳକୁ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। I request you go to the Kandhamal and visit town area and remote areas. You can find there many people can speak English, not only Indian accent but also British accent, American accent, even though if you can find Spanish and French language. এইটা ଥିଲା ମୋର ସ୍ମଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟେ ଆଉ କନ୍ଧମାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।